بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزلتم أهلا وحياتكم سهلا، طبتم وطاولوا وجهكم. الناس اللي تكلموا على السفر، الجو ناطع هذا الشتاء ما نقدر إلا صراحة نشد على يديكم. مرحبا بكم وكبرتوا بنا وحنا إن شاء الله بإذن الله. هذا الموضوع كيف الحاجة اللي كيهمنا جميعا، الموضوع ديال نصنف الكفاءات والمهن، الموضوع اللي كيهمنا جميعا التقني المختبر. لابد أن نبداو كاملين يدينا فيه، نبداو رأينا فيه كيف كنقولوا ديما ماشي حتى شي مقدمة عاد باش نبداو نشكاو. يعني الدور ديالي كنرحب بالضيوف ديالنا الكرام الممثلة ديال وزارة الصحة وديال الموارد البشرية بالضبط، لاله نزهة مصدق. كنرحب بلاله سناء الزهداوي على الصدر الرحب ديالها وديما كترحب بنا، الله يجزيك بخير. نرحب ان شاء الله بالاخوان اللي غادي نشطوا ان شاء الله هذا اليوم الدراسي. غنكون معنا ان شاء الله السي عادل الكعوي، فاعل جمعوي، فاعل مقالي وتقني مختبر بمستشفى المسلمه، مستشفى الجامعه المسلمه. يكون معنا ان شاء الله السي محمود أبغش، رئيس اللجنه العلميه في الجمعيه التقنيه المختبره في المغرب وحارس عام ديال في الريجيون ديال مراكش. كنرحبوا به وحتى هو تقني المختبر. كما لا يفوت لي ان ارحب كيف كيقولوا من لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل له. يعني كنرحبوا بحراره الاستاذ ديالنا سيدي محمد خشاف اللي شرفنا صراحه بالحضور ديالو، اللي كنتمنى من الحضور كان يسبقوا عليه باش نكونوا ما كاينش شي فرصه اللي كنحاول نستدعيو فيها الا وكنلقاوه. يعني هو الاول المبادر. اذا كنتمنى ان شاء الله المقرر ديال هذا اليوم الدراسي غيكون سي علي الجمالي، كاتب العام للجمعيه الوطنيه. على بركه الله نفتتحوا ان شاء الله باذن الله هذا اليوم الدراسي اللي هو الاسئله اللي مطروحه فيه اللي جينا فيها ان شاء الله كاملين. السؤال الكبير اللي يطرح ما هو الاطار؟ ما هو الاطار القانوني لتقني المختبر في المغرب؟ جينا نعرفوا شنو هو الاطار القانوني اللي نعملوا فيه. اذا كيف صدر هذا المصنف هذا الولاد الاطار المرجعي للكفاءات؟ ماذا يتضمن بخصوص تقني المختبر؟ ماذا نتغي كتقني المختبر الى منظومه قانونيه؟ ما موقع تقني المختبر في منظومه التحكم الدم؟ اذا هذه اسئله واخرى ان شاء الله تكون الاجابه ديالها يعني في هذا اليوم الدراسي ماشي عندنا. اذا هذا يوم دراسي تشاركي يعني نلعبنا ونلعبوا ان شاء الله يعني في الاخير نخرجوا ان شاء الله التوصيات اللي تعمل عليها ان شاء الله الجميع او توصلها المراكز القرار ديالنا. اذا البرنامج غيكون على الشكل التالي. اذا غادي يكونوا ثلاثه ديال البريزونطاسيون وغادي نبداو بمصنف الكفاءات والمهن الشق المتعلق بتقنيه المختبر مع سيدي علي، موقع تقنيه المختبر في منظومه تحقق الدم مع سيدي محمود، مصنف كفاءات والمهن مع سيدي خشاف. غتكون ان شاء الله كونسكافين من بعد ما تقسموا نحاولوا نديروا جوج ديال ليزابيلي، ورشه كتعلق بمصنف الكفاءات والمهن والورشه الثانيه اللي كتعلق بالمشاكل اللي كيعرفها مراكز التحكم الدم بالضبط تقني المختبر في هذه المراكز هذو. نرجو ان شاء الله بعد الورشات تكون مناقشه ديال هذه المخرجات ديال هذه الورشات هذو، وفي الختام نرفعوا ان شاء الله التوصيات ديال هذا اليوم الدراسي باذن الله. اذا بسم الله وعلى بركه الله. بدون تاخير ان شاء الله مع الكلمه سي عادل. شكرا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه اتقدم بالشكر الجزيل للجمعيه الوطنيه لتقنيه المختبر بالمغرب على هذه الدعوه الكريمه، واهنئها باختيار هذا الموضوع لانه يطرح راهنيته. كما كنعرفوا دابا المسائل القانونيه ديال الدوله. كما اشكر اداره المعهد على تسهيل هذا اللقاء للقاء اساتذتنا وزملائنا. بحكم تواجدي في اللجنه الوزاريه المكلفه بالحوار القطاعي كممثل
قسمين، مواضيع ذات اثر مالي ومواضيع التي ليس لها اثر مالي. بطبيعه الحال المواضيع التي لها اثر مالي بشكل عام الانصاف في الاخطار المهنيه وهذا الشيء، ولكن المواضيع التي ليس لها اثر مالي واللي هي كتحكمنا وكتخطرنا هي اللي خصنا نحقق نردوا لها شويه البال. من بينها بطبيعه الحال نصنف الكفاءات والهيئه وعده مواضيع اخرى. في هذا الاطار مثلا الوزاره مصنف الكفاءات واحد بريزونطاسيون عن مصنف الكفاءات والاطار اللي جات فيه. من هنا ننطلق عليه في هذا الاطار اللي انا نوضح لكم زعما الشيء اللي تعطى لنا في الهيئه في اللجنه الميزانيه. كاين فيها الاطار العام، هذه البريزونطاسيون يكون فيها واحد الاطار العام ديال فين جا مصنف الكفاءات، وكاين الاطار المرجعي للكفاءات والمهن، المراسيل المعتمده. وهنا الى ان ننتبهوا مزيان في اعداد الاطار المرجعي للكفاءات والمهن شنو هي المراسيل اللي اعتمدت عليها الوزاره، مراحل الاعداد بطبيعه الحال، وتحديد مجموعه المهنيه اللي حددتها الوزاره. وبالنسبه للدور بطبيعه الحال الشق المتعلق بالتقنيه المختبر، وبطبيعه الحال ان شاء الله نخرجوا بعد ورشات ونخرجوا بالتوصيات. باش نهضروا على الاطار العام. الاطار العام كان واحد الوزاره ديال الوظيفه العموميه بطبيعه الحال كانت اتت لاصلاح الاداره العموميه منذ 2002. من 2002 بدات الفكره ديال اصلاح الوظيفه العموميه وبالتشارك مع البنك الدولي. هذه المعلومات هذه عاد نفهمها مزيان باش نفهموا فاش جا الغير وعلاش جا الغير وعلاش جا خصنا هذه المعلومات هذه بالضبط. يعني التشارك مع البنك الدولي كان تما واحد القروض هي على عده مراحل: 2004 2006 2008 2010. كل قرض فيه تقريبا شي 100 مليون دولار واكثر، يعني على بحال على رجعات من 20 حتى 26 سنه. هذه المعلومات هذه جات تفيدنا، البنك الدولي هو المتحكم في هذه العمليه هذه ديال اصلاح الوظيفه العموميه. من هنا كنفرض على هذه المرحله الاولى كنفرض فيها هو الوظيفه، من ثم جا واحد المشروع ديال السيد الوزير الاول انذاك اللي صفت 8 2004 اللي كيحث الوزارات على اعداد هذا الوظيفه هذا في جميع الوزارات. وجا من بطبيعه الحال المشروع ديال وزير القطاعات العامه، المشروع رقم 1. وكما كنشوفوا مشروع يعني ما كنشوفوش مراسم المصطلحات هذه القانونيه عندها واحد الثقل لا نفهموه من بعد. كان واحد الاعداد نموذجي بطبيعه الحال ديال وزاره التجهيز 2004. هي وجدت الوظيفه في 2004 وزاره التجهيز وقدمته باقي الوزارات باش يشوفوا. كان اعداد اخر للوظيفه من طرف تحديد القطاعات الماليه في 2005 و 2006. ونشأت واحد اللجنه باش تحدد يعني الغرض اللي تحددت فيها الوقت ديالها وقتاش توجدوا. منها وزاره الصحه قالوا لهم بلي زعما بداو في 2007 وغيساليو في 2009. تيوريكمون هادشي النظري اللي كان عندنا في اللجنه العليا المشتركه. من بعد غنشوفوا دابا التعريف ديال هذا الوظيفه هذا اللي هو عباره عن فهرس ينظم الموظفين واعدادهم والوظائف المنوطه بهم والكفاءات المتوفره لديهم. وهذه الفهارس بطبيعه الحال هي ركيزه لمعرفه الوضع الراهن في وقت معين، وهي تعد الوسيله الاساسيه لتفعيل منظومه التدبير التوقعي للوظائف والاعداد والكفاءات جبل. هذا اللغه هذا ماشي تعزيز باطل، رغم انه بطبيعه الحال كما قلنا لكم يعني كاين شي وزارات اللي داروا هكذا. من بينها مثلا وزاره الصحه عدت لغات وباقي الوزارات عدت لغات، وحنا نشوفوا فين علاش مازال حاصل، علاش زعما غير الخطوط. إذا جينا نشوفوا المجلس الأعلى للحسابات في 2017 قال لك بأن جميع الوزارات أعدت لغات، جميع الوزارات عندها لغات ديالها،
ولكن لا شد هذا هذا غير شكلي من اجل البنك الدولي، يعني هو موجود ولكن من اجل باش تدفع البنك الدولي. ولكن الاشكال اللي واقع بالنسبه لبعض الوزارات اللي ما غتفعلش هو في الحمله الثانيه للاصلاح. الحمله الثانيه للاصلاح لا يكون فيها جدل، يعني هذا هو واحد من الدعائم الاربع ديال الجدل. لو غيكسب تفصيل هو كنشوف موظف شنو كيدير في المهنه ديالو في ذاك الوقت هذاك، باش نعرفوا من اجل هادشي كله، من اجل باش نعرفوا لي بيزوان ديالنا، يعني نشوفوا المهن دابا زعما لا فيزيون ديال الوزاره والفيزيون ديال وزاره التخطيط القطاع العام، نشوفوا المهن اللي خصنا ماشي الاعداد، ماشي نبقاو نوظفوا سميتو، يعني نشوفوا اي مهنه ونشوفوا المسار ديالها ليفوليسيون ديالها، ونشوفوا شنو المهنات خصنا باش الوظائف ما نبقاوش نقولوا بحال هما الدريه كنسمعوا وزير الصحه اللي قبل كان كيقول خصنا 9000 موظف، هذا الوزير كيقول خصنا 50000 موظف، هذا وزير اخر يقول خصنا 100000 موظف، ولكن ما كاينش واحد القاعده اللي كيبنيو عليها هادشي هذا، يعني كان لوغيك مفعل باش كنحطوه مفعل، وكنشوفوا مثلا التفاصيل ديالو، نشوفوا لي بيزوان، نشوفوا هذا نعرفوا بان بالضبط هاد لي بيزوان الناس علاش كيتبناو. دابا حنا اللي كنهضروا يعني مثلا التفاصيل ديال الارقام هذه اعتباطيه، اي واحد حتى تقول في الصحافه تقول بان حنا خصنا 70000، حتى واحد يقول شي حاجه لقاش كيما هو ما عندوش كيمباز اللي كيعتمد بها، حتى انت ما عندكش كيمباز اللي كتعتمد بها. هذاك الشيء هو واحد الوسيله من وسائل واحد الاساس من الاسس الاربعه ديال الجدل هو فيه اولا حصر الوضع الحالي، يعني كتشوف المهن والاعداد اللي عندك بالضبط، وثانيا الاساس الثاني ديال الجدل تحديد الصعوبات والنتائج للوضع الحالي، والاساس الثالث هو وضع مخطط تدبير توقعي للموارد البشريه، وبطبيعه الحال الاساس الرابع هو تنفيذ مخطط من قبل مديريه الموارد البشريه والمديرين المسؤولين عن الهياكل وادخال تعديلات بطبيعه الحال اللازمه النافعه والمفيده. على ان الاطار المرجعي لكفاءه والمهن ليس من طبيعته تحديد المسؤوليات، ليس من طبيعته تحديد المسؤوليات، بل هو وصف للانشطه المهنيه، وصف للانشطه المهنيه اللي كدار في ذيك الوقت، على اساس حنا نشوفوها من قبل ان لا تكون مخالفه للقوانين الجاريه العامه. بالنسبه للمراسم المعتمده هنا اللي نردوا لها مزيان، نحطهم كاملين هنا باش نشوفوهم. المراسم المعتمده حاش اذا شفنا الوغيب مثلا اللي نسير الطابو غنشوفوا انه تبارك الله معمر بزاف. علاش؟ لحقاش ما كيعتمدش على مراسم خاصه بنا، ما كيعتمدش على قوانين خاصه بنا. احنا نشوفوا المراسم المعتمده في اعداد الجدول ديال وزاره الصحه. اولا المصون 2/92/82 المصون متعلق بتحديد الدراسه والامتحانات بناء الدبلوم تخصص الطب. المصون 2/94/285 المصون متعلق باختصاصات وتنظيم وزاره الصحه. بطبيعه الحال تابعوا على المنشور ديال الوزير الاول 08/2004 اللي خدمنا عليه انفا. المصون 2/06/656 مصون متعلق بتنظيم المستشفيات. وكاين قرار ديال وزير الصحه اللي خرج مع الاسف ناقص بزاف، اللي كانت تحت عليه الماده 9 من المصون 535 بتحديد قائمه الاعمال، لكنه جا فارغ من ذاك القرار، يعني مازال توضيحات اكثر من القرار. هو 2274 المحدد لمهام وتنظيم المصالح الخارجيه لوزاره الصحه. بالنسبه للمصون 2/05/1360 تحديد مصادر تنظيم الموليات الوزاريه ولا تناقض. بالنسبه للاعداد ديال الوقت في وزاره الصحه كان فيه جوج ديال المراحل. كان مرحله ديال الاعداد الداخلي، الناس ديال وزاره الصحه هما اللي قاموا به، كانت تقريبا داك الشيء اجتهاد داخلي من 2005 حتى 2010. ولكن شنو وقع ان المهام ديال المدراء المركزيين الاداره المركزيه شكون اللي يحددها لهم؟ هنا فين وقع الاختلاف ما بين اللجنه اللي كتمثلها والاداره والناس ديال المدراء المركزيين، شكون اللي يحدد لهم المهام ديالهم؟ هنا فاش وقع هذا
بروبليم هذا حسات القضيه هذه المساله هذه. هذا الشيء هذا قالوا لنا الناس كيفوقعوا داو لنا لا بريزونطاسيون ديال الوراق ديال وزاره الصحه في اللجنه الوزاريه. قالوا لنا المسائل هذه ماشي كنزلنا مناصر. هذا الشيء قالوا لنا هما قالوا لنا بان وقع مشكل اساس المهام ديال المدراء المركزي شكون يحملها لهم، وبالتالي تم الاعتماد على مقصد دراسات خارجي ديال سيدي طبيب الحال الموس اللي اعتمد على ديك الدراسه اللي كانت وكملها طبيب الحال، كملها ما بين 2010 حتى 2015 سنه، وقدم لا فيرسيون فينال سور بابي يعني تقريبا في 2016، وتم اعتمادها بمنصوب، تم بسيركولار يعني بدوريه من طرف وزاره الصحه، تم اعتمادها يعني الشركه تخلصات خدات 150 مليون ديالها تخلصات وسالينا والوراق موجود بطبيعه الحال، وتم اعتماده من طرف وزاره الصحه وتقدم لوزاره الوظيفه العموميه لان حنا عندنا الوراق، ولكن التفعيل ديالو ما كاينش. هنا الاشكال فين يوقع في المرحله الثانيه دابا كلشي كيسمع بان كاين مرحله ثانيه ديال اصلاح الوظيفه العموميه. هذه المرحله الثانيه عاد تجي فيها الجبك، وهذا الجبك هذا خص يكون له غير بالفعل. المهم دابا نشوفوا شنو هي الساعه. بالنسبه للغير شوف فيه ديال وزاره الصحه حددت فيه جوج ديال الفئات، فئه خاصه بوزاره الصحه وفئه بطبيعه الحال مشتركه ما بين باقي الوزارات. بالنسبه للمجموعات اللي خاصه بوزاره الصحه تقريبا 5 ديال المجموعات، كاين فيها مجموعه من الفئه ديال العلاجات الطبيه، العلاجات التكنولوجيه والعلاجات المرضيه والمساعده والمؤازره في علاجات الاشخاص والمراقبه والعنايه الصحيه، هادو خاصين بوزاره الصحه. وكاين 8 ديال المجموعات بطبيعه الحال هادو خاصين مشتركين ما بين وزارات اخرى، مانجمنت استراتيجي، المهم هادشي هذا خاص مشترك مع وزارات اخرى. بالنسبه للشق المتعلق بالتقنيه المختاره، اول ملاحظه بان هذا فيرسيون ديال الوراق هي تعود ل 2015 يعني غير محينه، وبطبيعه الحال بزاف ديال المسائل وقعت في 2015 هنايا، وهذا الشيء كله لا يشير اليه الوراق ديال اللي عدته وزاره الصحه يعني من 2015. وهذه فرصه منها غير محينه وبطبيعه الحال خصها تحين، وهذه فرصه هي ديالنا حنا اليوم ان شاء الله باش نخرجوا واحد التوصيات باش نتبعوها في التحيين ديال هذا الوراق هذا، مع علم ان حنا ما كانش عندنا واحد القوه ديال واحد الحضور بالنسبه للتهيئ ديال الوراق، الا كنا مثلا كاشخاص ولا سميتو، ولكن كمؤسسه ولا كجمعيه ما كانش عندنا مثلا هذا الثقل هذا. دابا الحمد لله كاين واحد الثقل واحد الحضور بان الجمعيه ديالنا ان شاء الله تقدم توصيات في اللي زعما باش تعاوننا في الصياغه ديال التعديل ديال هذا الوراق هذا. كما تخيل بطبيعه الحال ديما كنديرو حنا كومباراسيون بيننا وبين الوراق مثلا في فرنسا. بالنسبه اول ملاحظه شفتها شخصيا باش كنقرا الوراق ما كاينش واحد الاسس قانونيه زعما اللي اعتمدت في هذا الوراق هذا، وفاش مشيت كنقلب على الوراق ديال فرنسا بطبيعه الحال التكنيسيان ديالهم كنتهم بطبيعه الحال كيحددوا الاسس القانونيه والمرجعيه القانونيه هي الاولى، لقاش هما عندهم تقريبا شي 9 ديال المواد خاصه بالتقنيه المختاره. حنا نعتمدنا باش نكونوا كنتكلم على ذلك نعتمدنا ان نتعاطى بالتقنيه المختاره نهائيا. هذه ملاحظه اوليه، هما عندهم 9 ديال المواد خاصين بالتقنيه المختاره. من هذه 9 ديال هذه المواد كاين واحد 3 ديال المواد اللي كيعتمدوا عليها في التهيئ ديال هذا الوراق هذا، منها تكميل 1952 حتى 3. وهذه مسألة مهمة، يعني اعتماد الأسس القانونية هو اللي كيحدد لك شنو غادي في ذاك الوراق. يعني حتى تلقى شي حاجة كان دابا كان الوراق محدد بالإطار القانوني، غتمشي في التفاصيل عند بلادنا ما كايناش الفوق منين جابوها. على داك الشيء ما كاينش الإطار القانوني يعني كيعمر شنو كاين. بالنسبة للوراق حدد التعريف حصريا على خريجي معهد الآلي لمهنة التمريض وتقنيات الصحة لسبيس، في حين كان عليه وضع تعريف عام على اساس حاصلين على دبلوم دوله التقنيه المختبره او ما يعادلوها. علاش هذه الملاحظه هذه؟ باش تجمع جميع الفئات، لقاش
حنا كاين التقديم المختبر كاين مسارات، كاين من الاطار العام، ولكن كاين مسارات، كاين ناس مثلا ديال سنتين، كاين ناس ديال 3 سنوات، كاين ناس ديال ليسونس، كاين ناس يكونوا ديال الماستر، كاين ناس عاوتاني يكونوا ديال الدكتوراه. يعني هاد الناس كلهم خصهم يكون كيشبه لهم هاد الطريقه هذا، وهذه فرصه اللي مازال بحال الاستاذ نجاح، يعني فرصه باش حنا نكونوا صداقين باش نوضعوا هاد الاطارات وهاد التعريفات وهاد المهام ديال هاد الناس هادو يكونوا صداقين بهم. وكما قلت ما كاينش تعريف ديال مهنه التقنيه المختبر في هذا الوقت هذا. وواحد المساله كاين فيها ما فهمتش انا كيفاش تدخلوها، عمليه التاكد من الاجراءات الاداريه. يعني هذه اللي يدخلوا تكنيسيان ضابط في واحد المتاهات، يعني الناس اللي في الطريق يعني عارفين شنو كنقول، يعني باش نبدا نتاكد واش هذا طار ولا ما طارش، واش جاي من الباف ولا ما جايش. المسائل هذه راه جد معقده، وحنا الحمد لله ما كاينش عندنا كونتاكت مع مباشر مع البلاسيون، ولكن فاش غتبقى تخلي هذه التفاصيل هذه وقع واحد المشاكل كبرى يعني كنا فاهمين عنها. يعني هذه غير معطله، يعني ما بصفتيش انا نسيت واش طاب ولا ما طابش. انا بالنسبه لي اذا كان هو هذا فيه نوع من شي مسائل انا ما كتهمنيش على شي تفاصيل اخرى اداريه، يعني هما يشوفوا كيفاش يتاكدوا منه. وبالنسبه للقضيه ديال الخليبو بزاف كيتسالوا يدار ما يدارش كيفاش، كاين كيقول ايه، كاين كيقول لا، كاين كيقول نرجعوا عاوتاني الكومباريزون مع اللغات ديال فرنسا. اللغات ديال فرنسا فيه القضيه ديال الخليبو، ولكن على اساس ان داكشي خصو يخرج، يعني كلشي عندهم نقطه، داكشي عندهم ما شاء الله. يعني كان عندهم الترجمه وحطوها علينا، يعني الخليبو كاين ولكن يكون مؤطر داك الشيء. يعني باش الانسان حتى دارو ماشي يديروا اعتبار ولا بقى شي شغل ولا شي حاجه المريض. شنو هو الحل في الساعه؟ يعني غير باش كنعرف شنو التطبيق القانوني مهم جدا. بالنسبه للمراحل بطبيعه الحال كاين اللغات فيه بزاف ديال النماذج. مع الاسف هاد اللغات هذا قال حطاتو بطبيعه الحال وزاره الثقافه، هذيك اللجنه الدوليه اللي هضرنا عليها هي اللي حطات قانون هذا القانون. مع الاسف هذا ما كيتلائمش مع ما هو التقنيه بالنسبه لنا حنايا. يعني ديك المهام والشيء اللي حطوه ما كيتلائمش معنا حنايا. اللي كيتلائم معنا حنايا هو يتحط سولون دي فاز، يعني بري اناليتيك وبوست اناليتيك. هذا هو اللي كيتلائم معنا حنايا. يعني هذا اكثر انسجاما مع العمل ديالنا، ماشي هذا اشكال كاين نماذج وهما اللغات ديال وزاره الصحه مشات مع هذا النموذج هذا اللي حطاتو وزاره التكليف الثقافه العامه. كما قلنا بان الاطار الماشي للكفاءات بطبيعه الحال هي خصو يدافع، ولكن على اسس قانونيه. تكون مثلا نسمحوا مثلا قائمه مهام اللي هضرنا عليها، قائمه ديال المهام اللي مازال ما خرجتش مع الناس. قائمه ديال المهام اللي جات قرار ديال وزاره الصحه فيه القيام بانجاز تحاليل بيولوجيه في مقتضى التحاليل. شنو هي التفاصيل؟ شنو هي؟ يعني فارغ ما كاين فيه والو. يعني القيام بانجاز تحاليل بيولوجيه، يعني ولا شنو واحد الحاجه بالنسبه للموضوع هذا القيام بانجاز تحاليل بيولوجيه ما كاينش فيها ديزاناليز احنا نشوفوها، ما كاينش لوحه مع الاسف احنا نشوفوها القضيه. كما قلنا هي قانون خاص بتقنيه الصحه. كاين خرجت قوانين خاصه بالممرضين والممرضين الممرضين 43/13 من النقائص اللي فيها. المهم كاين هذا القانون. كاين قانون ديال القابلات 47/13 حتى هو خارج. كاين قانون ديال الممرضين 45/13 حتى هو خارج. والمشكل ان القانون ديال تقنيه الصحه مازال ما خرجش. من هنا كيبان لنا بان القانون ديال المخطئ خصو يخرج. وهو كاين قانون ديال 25/14 خرج ديال تقنيه الصحه ماشي خرج، يعني عدته وزاره الصحه، ولكن وصل عليه
القانون هذا كيضم تقنيه المختبر، تقنيه الاشعه، البيبارو فارماسي ولي فاز. المهم كاين شي 5 تقريبا 6 ديال سميتو هاد الهيئات ديالهم ديال باقي التخصصات الهيئه اللي معنا البيولوجي داكشي حتى هما غادي كيوقعوا كل خطا كيتاجل كيوقع شويه كيحيدوا داكشي اللي كيتعلق بهم بطبيعه الحال كيحيدوا داكشي اللي كيتعلق بهم. وفي هذا القانون هذا كاين واحد الماده كتقول بان هاد الثلاثه هادو يعني تقنيه المختبرات وتقنيه الاشعه وتقنيه البيبارو فارماسي، هاد الثلاثه هادو ممنوع عليهم شي حاجه كاين هاد الماده في هذا القانون هذا يعني. المواد وباقي الاختصاصات بطبيعه الحال كتعدل. وهذا الشيء هذا علاش كيحيدنا بان الهيئات هي عندها واحد الدور مهم جدا يعني بطبيعه الحال لقاش الهيئه القانون خصها تكون استشاريه يعني اي حاجه مشروع قانون كتعدو وزاره الصحه او مقترح قانون كيدو شي فريق ولا من المغرب تقدم للهيئه للاطلاع عليه وتقدم الملاحظات ديالها فيه. واي حاجه بطبيعه الحال كتعلق بهذه المساله هذه راها كتعلق كتنس المهام ديالهم والاختصاصات ديالهم كتحيد. بالنسبه للدول اللي هضرنا عليها وبالنسبه للقرار الخاص بتفصيل قائمه المهام المختبرات بطبيعه الحال خصو يخرج. لاقاش الا ما خرجش غنبقاو ديما في هذا الشيء هذا ديال الفلو يعني واش غادي نديروها واش ما نديروهاش فين غنديروها وكيفاش غنديروها. حتى في الوراق اللي جينا نشوفوها ما فيهش فيها اناليز جميع الاختصاصات بيوشيمي ماكو يعني هنا باش نشوف بان حتى الكلمات كيراعيوها وحتى القانون ديالهم القانون ديالهم ديال العمليه هذه حتى الكلمه ديال مختبر تحاليل طبيه خداوها بالقانون. صدر قانون فيه هذه الجمله هذه ديال مختبر تحاليل طبيه بطبيعه الحال خاص بالمختبرات الخاصه يعني الناس اللي كيقولوا حنا دابا كنخدموا في مصالح اخباريه ما كنخدموش في مختبرات تحاليل طبيه كنخدموا في مصالح اخباريه عشان الكلمه هذه خداوها بالقانون يعني شي المسائل القانونيه راه مهمه بزاف. علاش هذا القرار اللي كما قلنا خاص بتفصيل قائمه المهام هو اللي كيرفع القيمه ديال العمل ديالنا يعني هذا العمل ديالنا كما البارح كنت كندير واحد الفوري ومشيت بطبيعه لواحد المختبر فيه جينكس تاع الشمع الطوق وهذا تبارك الله الناس كيخدموا داكشي ديال الطوق ولكن حتى حاجه ما كتحس بهم يعني سواء الناس كيخدموا وعطني كاين الناس اللي كيخدموا مثلا في الات اللي كتخدم بالكاتفين جينيراسيون داكشي كي سوفيستيكي ولكن مع الاسف الشديد حتى حاجه ما كتحس بهم. على هادشي خصنا واحد القرار اللي كيحدد لنا المهام ديالنا وكيحدد لنا قائمه الاعمال. مابقاش قائمه الاعمال لي زاك هو اللي كيطلعوا لك بين قوسين الصالح يعني كل ما اللي شفنا مثلا في لو بي ديال اللي كيعطي القيمه مثلا ديال الاعمال ديال اللي كيخدموا في لابو شنو فيها بي بيولوجيست يعني كتخدم داكشي بيولوجي يعني داكشي ديال الحسوب لي بيولوجيست. اي حركه كديرها عندها حالا قيمه بلو بي في حين مثلا في فرنسا ندخلوا ديما فرنسا عندهم لو بي اللي كيجيو مثلا بيولوجيست عندهم تي بي يعني حاجه مخصصه الاعمال خاصه بالتكنيسيان الضوابط. يعني هذه المساله هذه راه كتبدا لكم مثلا هي بسيطه ولكن راه من سابع المستحيلات نوصلوا لها دابا. على هذا الشيء انا كنناشد بان تكون واحد اللجنه ديال اليقظه يعني تكون حاليا تكون خاصه مثلا تابعه للجمعيه ولكن مستقبلا ان شاء الله تكون بطبيعه الحال تابعه لهيئه اختصاصات الهيئه. هذه اللجنه ديال اليقظه قانونيه اختصاصات الهيئه ولكن دابا كنتمنى بان الجمعيه ديالنا تكون فيها واحد اللجنه ديال اليقظه القانونيه يعني اي مرسوم كيخرج ولا اي مرسوم كيتعب تكون فيها مثلا هذه الملاحظات هذو وبين قوسين واحد الملاحظه بالنسبه للرسوم 2/06/620 اللي كان قبل
اللي كان النسخ ديالو بالمصوم 2/17 535 كان كينص بان التكنيسيان الضروري طلع مثلا الاشهاد 11 يمكنه تسيير مختبرات طبيه كان في المصوم ديال 620 حنا فاش جا 535 كيهضر على الالم ديال الشيء ولا شي مع الالم دي ولكن الا جيتي تلاحظ تحيات الجمله هذه ديال التكنيسيان الضروري طلع مثلا الاشهاد 11 يمكنه تسيير مختبرات تحيات يعني هذه كانت لجنه ديال القطاع التشريعي ما كاينينش حنا ما كاينين كتكنيسيان ضروري ما كاينينش في الوزاره ما كاينينش في زعما في المشايخ ديال المشايخ القوانين وما كنتابعوش حتى المراسم القوانين اللي كيدوزوا والمقترحات القوانين اللي كيطلعوا بها مثلا اللجان البرلمانيه حاليا دابا كاين تعديلات خدمتها المقام ديال البيولوجيست مثلا جوج ديال التعديلات واحد فيهم شنو كيدير دابا شنو كان يفتح مثلا مختبرات طبيه بيولوجيست دابا كاين تعديل بانها تكون شركه فيها مثلا بيولوجيست يعني ها هو التعديل ها هو كيدوز يعني خص تكون واحد اللجنه كنتمنى بان من التوصيات ان شاء الله اللي تكون بان تكون لجنه ديال القضاء القانونيه وهذه اللجنه هذه تهمنا بزاف باش لقاش الا كان مثلا شخص ولا فرد ولا جوج هذا كيهتموا بهذه المسائل ما يمكنش نزيدوا قدام خص تكون واحد لجنه فيها عده اعضاء وكل واحد مثلا يرد البال مثلا واحد جانب من الجوانب بهذه المساله هذه كنتمنى ان نكون وصلت واحد الفكره وتكون هذه واحد المبادره مهمه بزاف لقاش حنايا شكون حنا ما كناش كنطرحوها في النادي شكون حنا فين غاديين حنا كنا غير كنقول لك هادشي وانا راه كنمشيو للجيشي كنشدو فرصه الشهر وكنمشيو وصافي وهي ضايعه حتى كنساليو نفسنا ونخرجوا للارض ولكن شكون حنا اطار قانوني توضع المسائل القانونيه ما كانتش هذه المساله وكنتمنى ان تكون واحد المبادره اللي نبداوها ان شاء الله وكنشكركم على الاهتمام ديالكم والتتبع ديالكم. شكرا سي عادل الموضوع مهم كنظن الاخوان والاخوات الحاليين يعني عندكم بزاف الاسئله سي عادل كيتحدوا الاسئله نخليو ان شاء الله فيها شي سؤال شي توضيح يعني تسجلوا عندكم ان شاء الله في الاخير ان شاء الله ونصحوا باذن الله. اذا نمر العرض الثاني اللي كيتعلق بمراكز صحة الدم يعني دور ولا الموقع التي يخدم مختبر في منظومة صحة الدم ان شاء الله مع السي محمود بن طراش رئيس اللجنة العلمية الجمعية الوطنية للتقنية المصنعة. السلام عليكم ورحمة الله. الجمعية الوطنية للتقنية المصنعة على هذه المبادرة الطيبة اللي كتدل على أنه هذا الناس اللي في الجمعية عندهم غيرة على المهنة ديال التكنيسيان لابوراتوار وخصوصا باش نتطرقوا لهذا الموضوع اللي هو موضوع الاكتواليتي. إذا تبعتوا المواقع ديال التواصل الاجتماعي راه دابا غير واحد الآلة واحد القيامة كنقولوا على كل ما هو مسمى الكفاءات شنو عليا شنو خصني ندير شنو اللي ما خصنيش ندير في النهاية شنو هو الكادر ديالي شنو هما لي ليميت ما خصنيش نفوت واش انا محمل عمليا ولا ما محملش عمليا الا بقى فيها هذا المريض ودرت ليه واحد يدير ديك الحسنه وديك الحسنه قانونيا محسوبه عليا ولا ما محسوباش عليا. وهذا النقاش هذا كله هو واحد الموضوع ديال الساعه واحد الموضوع اللي فيه واحد ليفيرفيسونس اللي فريمون اون ليفيرفيسونس انكرويابل. دونك هو كمثلا هذا الوضع الحالي ارتأت الجمعيه باش تحط هذا الموضوع هذا كيوم دراسي. شنو هو يوم دراسي؟ يعني يوم دراسي راه القاعده يعني بغينا نجمعوا المقترحات وبغينا نجمعوا الافكار وبغينا نجمعوا كل ما تيجي من القاعده. شنو هي القاعده؟ هو ان السيو ومع هذا الحضور الكريم اللي حضر هو شخص تكنيسيان لابوراتوار اللي كونسيرني هذا السوجي. دونك سيتي هذه يعني المقدمه ديالي. الشق اللي تكلمت به انايا خصوصا اللي يتعلق لا transfusion sanguine. Donc j'ai choisi comme titre quelle est la place du technicien de laboratoire dans le système de la transfusion sanguine, sachant que pour répondre à cette question, je me suis basé à un cadre bien défini. Donc un cadre qui est un cadre juridique en se basant à des textes de loi. Donc je ne vais pas sortir de ce cadre-là, et je me suis basé à un cadre qui est pragmatique. Et sinon, un cadre pragmatique, voir ce qui se fait réellement
avez des centres de transfusion. Je me dis une petite question. Je suis dans un produit, mais un autre, c'est des transfusion. Donc, quand je dis transfusion, il s'agit soit d'un centre régional, soit du centre national, puisqu'on est fait là-bas, soit d'une banque de sang, ou là, soit d'une antenne de transfusion. Je peux vous expliquer la banque de sang. Le centre national ou le centre régional. D'accord. Donc, le cadre juridique qui chapeaute la transfusion sanguine dans le Maroc, c'est la loi 03/94, ses applications, ses décrets d'application, ainsi que les arrêtés et circulaires qui, bien sûr, tendent vers tout ce qui est transfusion sanguine. Les textes, je les ai classés selon un ordre chronologique. Donc, le premier d'arrêt, c'était en 18 juillet 1995, bulletin officiel de 1995, numéro 4323. Portant sur la promulgation de la loi 03/94, il y a la loi de base qui va chapeauter tout ce qui est transfusion sanguine, relative au don, au prélèvement et à l'utilisation du don humain. Donc, le 16 novembre 1995, M. Ftef projette une deuxième loi qui a pris pour l'application de la même loi relative au don, donc il y a une application de la le bulletin officiel, projette le bulletin officiel 43-36, il y a la même année. Ensuite, le 23 novembre 2005, au jour de l'arrêt, numéro 10581, il porte sur une nouvelle loi, une promulgation de la loi numéro 2304, modifiant et complétant la première loi liée 03/94, bien sûr toujours relative au don de sang, au don de sang, au don, au prélèvement et à l'utilisation du sang humain. C'est-à-dire qu'au geste du plan officiel de 2005, la date de et enfin, le 14 novembre 2006, donc même 2006, en même temps des lois, des décrets, il s'agit de la loi numéro 20663, modifiant le décret, le bulletin officiel de 2005, pris pour l'application de la loi 03, toujours la loi mère, 03/94, relative au don et au prélèvement et à l'utilisation du sang humain, ou geste bulletin officiel de 2007. Voilà qui est notre loi. Donc, le 22 novembre 2006, mais on va le voir par la suite, il permet de définir certes la transfusion sanguine, comment ça marche la transfusion sanguine, mais le technicien de laboratoire dedans, donc c'est un point d'interrogation. Toujours le cadre juridique, il y a des circulaires ministère. Donc, un nouvel circulaire qui existe, relativement toujours le cadre juridique. Et pour résumer, c'est tout. Pour la transfusion sanguine. Pour le cadrage pragmatique, on va parler un peu du fonctionnement des centres de transfusion, la transfusion sanguine. Le centre national de transfusion sanguine et d'hématologie, c'est l'antenne de la transfusion. Alors, le centre national de transfusion sanguine et d'hématologie, le CNTSH, est placé sous la tutelle du ministère de la Santé. Il relève hiérarchiquement de la direction des hôpitaux et des soins ambulatoires. Il est le seul organisme au Maroc habilité à collecter le sang et distribuer les PSL. On a spécialement fait la transfusion, chaque fois fait campagne de donation, si vous voulez, quand la jeune qui a alors personne n'a pas le droit de prélever le sang ou le don de sang, sauf je dis bien, المراكز الجهوية اللي تحقق الطب باش نبقوا بس في الجنرال المراكز اللي تحقق الطب اللي هي مؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة. Donc, pour parler un peu à la cartographie du système de transfusion sanguine au Maroc, il est composé de 16 centres régionaux de transfusion sanguine, 13 banques de sang et 24 antennes de transfusion. Vous voyez la cartographie des éléments. J'ai puisé ma bibliographie ou ma ressource من l'article publié en 2014, publié la revue Transfusion clinique et biologie, le numéro 21, en 2014. Donc, cette cartographie représente les centres de transfusion sanguine, à savoir le centre national, les centres régionaux, les banques de sang
et les antennes de transfusion. Alors, toujours le cadrage pragmatique, où se met la transfusion sanguine, surtout les centres régionaux, qui est une situation que je trouve qu'elle est unique, vraiment à laquelle j'ai un établissement qui est tout là. C'est que les centres de transfusion sanguine se trouvent confrontés à 3 autorités différentes. Il y a une transfusion à une athlète, soi-disant des marques ou l'athlète des chefs hiérarchiques. Il a vraiment tout ce qui est matière d'affectation personnelle, et le personnel et les ressources humaines, on dépend des délégations du ministère de la Santé. Si on parle, elle a les moyens de fonctionnement, à savoir les entretiens des locaux, tout ce qui est paiement via les factures, via l'eau, l'électricité, les produits d'hygiène, etc. هذه الحالة هذه تنوليو تابعين les hôpitaux, surtout les centres hospitaliers régionaux. الحالة الثالثة et l'entretien des équipements, tout ce qui est formation du personnel, tout ce qui est approvisionnement consommables médicaux. Alors, هذا الأشياء فالنقطة هذه تنتبع le Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie. Donc, je trouve personnellement que c'est une situation unique, c'est un dysfonctionnement majeur. الناس اللي تيخدموا في la transfusion واللي حاسين بهذا الشيء. بغيت نكتب demande congé monsieur le délégué. خاصنا الماتيريال ولا خاصنا غير البرودوي ديجيان شي الديريكتور ديال لوبيتال ياك مريم إلا خصنا un appareil là خصنا نصيفطو لو سونتر ناسيونال. D'accord. Donc هادو parmi les choses le dysfonctionnement équilibre l'organisation la gestion de la transfusion sanguine au niveau donc pour parler un peu des 3 composants, à savoir le centre national, les centres régionaux, les 4 composants de la banque de sang et les antennes de transfusion, une petite définition. Toujours est-il que ces informations-là, je l'ai puisées des références bibliographiques à la présentation d'IEMA, on peut la partager facilement via l'association. Alors, le Centre national de transfusion sanguine est une référence scientifique à l'échelle nationale chargée de la mise en application de la politique du ministère de la Santé en matière de transfusion sanguine et d'hémovigilance. Étant, l'hémovigilance est un système de surveillance de la transfusion qui permet tout simplement de suivre le donneur, le receveur et après la réception, et d'assurer la sécurité transfusionnelle. Donc, étant un service de l'État, bien sûr, géré de manière autonome, à savoir SEGMA, il jouit d'une autonomie financière. Par conséquent, il peut exécuter des dépenses et encaisser le centre national. Le centre national, mais régional. Le seul centre régional qui a l'autonomie financière, à savoir le système de SEGMA, qui est le CASA, on a couché à الميضاد ديال Madame Monsieur Rahma avec شي بجات فيهم هذاك السيغما. Alors, tout ce qui est tâche du centre national, je ne vais pas les citer parce qu'en fin de compte, on ne trouve pas de technicien de laboratoire. Et on passe le centre régional de transfusion sanguine, les banques de sang et les antennes de sang. Alors, la mission des CRTS, quand je dis CRTS, c'est Centre régional de transfusion sanguine, consiste à promouvoir le don de sang. Ça, c'est le premier point. Parce qu'il y a un système, on ne peut pas travailler à l'histoire de la transfusion. Pour avoir le sang, il faut promouvoir tout ce qui est culture de don de sang par des collègues, bien sûr, qui est le don de sang. Ils sont aussi responsables de la collecte, toujours, et c'est des CRTS, responsables de la collecte, du traitement, de la distribution du produit sanguin. Alors, on tient à la traitement, distribution, production sanguine. Il y en a un technicien de laboratoire, un technicien de laboratoire à partir de la phrase. Pour les banques de sang, ils permettent à la fois de stocker et fournir des produits sanguins à la vie, livrés par le centre régional de transfusion sanguine, et aussi à collecter le sang des donneurs. Pour les antennes de transfusion, se focalise principalement sur la livraison des PSC, c'est-à-dire le centre régional de transfusion sanguine, marque d'une région, c'est la région des Barbades, ok? On a le centre régional de transfusion sanguine, avec le centre régional de transfusion sanguine, c'est-à-dire fait la collecte du sang, ou peut-être fait la qualification biologique. Ce n'est la qualification biologique, et tout ce qui est analyse pour qualifier, pour séparer la poche, pour la rendre en un produit fini, prêt à la consommation.
consommation. تحت le CRTS, il y a des banques de sang. Les banques de sang, شنو فيهم؟ فيهم le prélèvement, يعني le don de sang, وفيهم le stock, الثلاجة. الثلاجة تنقولوا أحيانا يعني محطوط فيها le stock ديالك. Ils ne font pas la qualification biologique. Maintenant, je ne sais pas, moi je connais dans c'est une banque de sang métal. Donc l'État, qui donne juste le prélèvement, et cette fois le centre régional qui est là-bas, font la qualification biologique, et ouvertement les produits finis pour la livraison et la distribution. Alors pour les antennes, elles ont un stock. Donc il y a le prélèvement, il y a la qualification biologique. Il y a la différenciation entre les trois établissements. Et bien sûr, chaque CRTS est responsable d'assurer son propre approvisionnement en produits sanguins à la vie, ainsi que celui des banques de sang et antennes de sang sous sa responsabilité, antenne transfusionnelle. Pour les CRTS, on a le technicien de laboratoire. Alors ils sont chargés, dans le respect bien sûr des directives techniques du centre national, dans leur territoire, parce que c'est un centre régional, promouvoir le don de sang, organiser des collectes de sang, faire des examens obligatoires sur le sang du donneur. On va parler des examens préparer, fournir les produits sanguins nécessaires en malades de sang, faire les tests immunohématologiques des malades auxquels le sang est destiné. C'est un flair personnel. Si vous avez dit un laboratoire, technicien de laboratoire, il y a un mandat. Et vous êtes les juges, moi si j'ai raison, mais j'ai pas raison. Faire toutes les techniques immunohématologiques permettant d'éviter une incompatibilité dans le receveur, assurer le contrôle médical des donneurs en moyen des examens cliniques et biologiques, tant lors de leur recrutement que lors des examens périodiques ultérieurs. Aussi, informer les médecins et infirmiers sur la qualité et la sécurité transfusionnelle, assurer le perfectionnement de son personnel médical et paramédical en collaboration bien sûr avec l'Institut mère et les centres nationales, tenir à jour un fichier des donneurs, assurer un service d'urgence de la transfusion sanguine. Donc, c'est ma propre perception, c'est mon propre jugement. Les points qui sont en gras, peut-être que le technicien de laboratoire a un rôle. Pour les banques de sang, je peux dire, stocker, fournir en malade les produits sanguins nécessaires, préparer les livrer par le CRTS, organiser les collectes de sang, envoyer le sang collecté au CRTS en vue de la préparation des tests et des examens biologiques, tout ce qui est qualification biologique, c'est le centre régional, et faire des tests immunohématologiques des malades. Assurer bien sûr un service d'urgence. Ils sont placés sous l'autorité du délégué du ministère de la Santé, où il a la préfecture en province siège des dits centres. Pour les antennes de sang, pour plus tarder, stocker, fournir aux malades les produits sanguins à la vie nécessaire, préparer les livrer par le CRTS, faire toujours les tests immunohématologiques des malades. Donc, santé régionale, banque de sang, antenne transfusionnelle, un jour on met les tâches de l'émission de chaque établissement. Les analyses biologiques réalisées dans la transfusion sanguine. Bien sûr, toujours en se référant à un cadre juridique lié à la loi MER 03/94. Nous dit la présentation d'elle, comme je vais cadrer la présentation dans la loi. Est-ce que c'est vrai, la loi ou la réalité, ça va être le sujet de discussion d'IANA, les ateliers. D'accord? Mais là, moi, je fais tout. Alors, le principe de base relatif aux analyses biologiques réalisées dans la transfusion sanguine, c'est l'article 4 de la loi numéro 03/94 qui stipule que le sang objet du don doit être soumis à des analyses biologiques et de détection des maladies contagieuses. À la loi qui encadre le travail lié les analyses biologiques de la transfusion sanguine. Alors, cette disposition a été reprise par l'article 1er du décret précité en précisant ce qui nous concerne la liste des analyses biologiques auxquelles est soumis le sang objet du don. Et bien sûr, cette liste peut être complétée ou modifiée par arrêté du ministère de la Santé en fonction de l'évolution des connaissances médicales
وهذا على السعادة. Alors, toujours dans le mouvement, le son, objet du don, doit faire l'objet des analyses biologiques suivantes. La première et la capitale analyse qu'on dit, c'est la détermination du groupe sanguin bio et Rhésus. La détermination du groupe Rhésus doit rechercher les antigènes T, C, E, ne peut être considéré comme Rhésus négatif que le son dépourvu de ces trois antigènes. Alors un autre là vraiment, il a été un Rhésus négatif pour les dépourvu un seul antigène, c'est la loi. La détermination de tout groupe sanguin doit être faite dans les conditions ci-après. Sur deux prélèvements faits à 24 heures d'intervalle. Ouais. 2. Avec deux lots réactifs. 3. Par deux techniciens différents. Un SDL des groupes de son et les antennes. Selon deux techniques différentes. D'accord? C'est ça qu'on a. La détermination de tout groupe sanguin doit être faite dans les conditions ci-après. Sur deux prélèvements faits à 24 heures d'intervalle. Deuxième détermination, ou pas définitive. Avec deux lots réactifs. Par deux techniciens différents, selon deux techniques différentes. Oui, la maintenant. La mesure du taux de l'hémoglobine ou de l'hématocrite, parce que nous avons réellement le dépistage sérologique de la syphilis, on l'accepte, la détection de l'antigène HPS, la détection des anticorps dirigés contre le virus responsable du syndrome d'immunodéficience acquise, la phrase le dépistage de l'hépatite C et le dosage des arates, la recherche d'hémolysie anti-A et anti-P dans le sang du groupe O. En cas de positivité, une étiquette portant la mention à ne pas transfuser qu'à des sujets de groupe O doit être collée sur la poche. L'atelier sémantique par le dépistage systématique des activités régulières, et bien sûr, cette liste peut être complétée ou modifiée par arrêté du ministre de la Santé publique. J'ai un public parce que en fonction de l'évolution des connaissances médicales. D'abord, une nouvelle connaissance de la marche. Et je termine par le référentiel. C'est un référentiel des bonnes pratiques transfusionnelles. Je me suis amusé à chercher combien de fois le nom technicien de laboratoire figure sur le référentiel. Pour partager le référentiel, le référentiel, c'est une initiative de la transfusion février. C'est un très bon référentiel, c'est un référentiel de grave. Il est vraiment fondé, il est basé, c'est un point positif de la transfusion. D'accord? Le seul inconvénient, c'est que des versions. Alors, le référentiel, il est au moins le source, la base, il y a tout ce qui est volet technique, la transfusion sanguine. On est cité Pharmos 31. Le technicien de laboratoire doit garder un regard critique sur son travail et les conditions dans lesquelles il l'effectue. Il propose toute modification susceptible d'en améliorer la performance, la qualité ou les conditions d'exécution. Il participe à la diffusion des informations au sein du laboratoire et au suivi des évolutions technologiques liées aux activités de laboratoire. On a dit qu'il aura les fonctions et les responsabilités. La page 31.
La page 52, même 31 et 50, on va y aller. Alors, je plaisante, hein, j'assume mes paroles. Alors, c'est le volet des réactifs utilisés pour la détection d'antigènes microcytaires. On va écrire le nom et la signature du technicien de laboratoire ayant réalisé le contrôle. Donc là, on peut déduire que le technicien de laboratoire a réalisé les contrôles. D'accord? Et on doit signer avec les contrôles. Donc là, toujours le contrôle, la validation interne des hémacytes utilisés pour le groupage radio. Finalité de technicien de laboratoire, le nom et signature du technicien et du responsable de laboratoire ayant validé les résultats des groupages. Donc, le technicien de laboratoire est valide des groupages. Le responsable, ok. C'est ça le problème. Pas tout dit. Ah oui, mais. C'est toujours responsable à ce prix. Ouf, la page, je ne sais pas, 56, je me rappelle bien, c'est 56, là, c'est l'image. Donc, toujours tout ce qui est contrôle, le ou la nom et la signature des ou la du technicien ayant réalisé les contrôles. Donc, le référentiel est là contrôlé. J'ai dit, c'est un problème. Donc, voilà. C'est tout ce qui est pour la présentation des domaines de référence. J'ai apprécié les deux articles, les deux premiers. Amélioration et optimisation du processus transfusionnel au Maroc, proposition d'une nouvelle organisation. C'était en 2013. Je peux voir que c'est l'AGIPA, ou l'échelle du Centre national, ou avec ce sont des ingénieurs informatiques. C'est bien, chez l'école Mohamed, il y a des ingénieurs. Au Gallo, ils vont peut-être contribuer à la réalisation d'articles dans un sens une problématique. Ils sont venus pour résoudre un problème. L'article le plus récent, d'il 2017, il est publié en 2018 dans la revue Médecine et Droit. L'équipe, l'équipe du Centre national, fait la transfusion au Maroc, mise au point de la réglementation. Où le sujet où la plupart des informations sont dans l'article. D'accord. Je me suis épuisé sur le Daher, il y a le Samir Hussein, ou bien sûr, Hadad 2006. Alors, bien sûr, merci, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre présence, mais avec le merci, je vous invite s'il vous plaît, et là, disons un tout petit mot à la question de départ. Ça va être une question pour réflexion, les ateliers de la mais ce qu'on je passif, Brina, le Warre, أنا شفت في المنك de sang, هذه تندير وهذه تندير وهذه كراهة ديالي. شفت في سانسون ريجيونال هذا اللي كندير وهذا اللي كيقولوا لي ندير وانا ما عرفتش واش خصني ندير ولا ما خصنيش ندير mais je pense avec cette présentation là on est conscient le rôle parce que هادشي هو اللي كاين ديالها هو اللي كاينه. Donc la question c'est la même question de départ mais un dynamique vrai. Quelle est la vraie quelle est la vraie place du technicien de laboratoire dans le système de la transfusion. Merci pour votre attention. ولكن ما تظن على زنفيرني انت خاشيرك على زنفيرني لما توزن في المدرسة الأساسية لا كاين زيد عرفوا دابا التواصل حنا ما كاينش دابا انت المشكلة هي من حنا من دابا عندنا بعض الجينيراسيون
السيد Merci, la qualité de la présentation. Donc, sans tarder, je passe la parole à notre chef. La présentation de notre chef. Avant les ateliers, donc, bien sûr. Avant la pause. La pause est là. Salam alaikum. Alors, tout d'abord, c'est un très grand plaisir de vous revoir, mes chers confrères et consoeurs. D'ailleurs, je remercie infiniment l'association de m'avoir permis d'avoir cet espace d'échange, de se revoir et de discuter, bien sûr, les préoccupations du technicien de laboratoire. Et aussi, je les félicite infiniment, tous les membres, bien sûr, à travers le président M. Haj, par le choix justement de la thématique de cette journée. J'avais aimé à ce que l'amphi soit très rempli, parce que c'est un démarrage d'un chantier que nous avons tous attendu depuis longtemps, et maintenant ils ont mis le doigt sur justement la thématique qui est le référentiel des emplois et des compétences. Parce que bien sûr, comme nous l'avons suivi avec le cher confrère et ami, M. Habib et M. Bimoun, je peux dire que normalement, si nous voulons travailler dans le laboratoire, puisqu'il n'y a pas la réglementation, ou la réglementation fait défaut. Il a pris la réglementation. Mais comme on dit toujours nos discussions, même pour un recrutement qui est ça veut dire déjà c'est une tradition. Ça veut dire qu'on revient sur ce que nous avons appris au niveau de l'Institut, au niveau de l'école, au niveau de nos programmes. Quand il y a le problème, alors tout le monde se dit voilà, ce n'est pas ta responsabilité, ce n'est pas ce qu'il faut faire, ce n'est pas ce qu'il faut faire, on voit actuellement tout le Maroc, d'ailleurs, les problèmes, le manque de la problématique. La chirurgie uniquement au niveau laboratoire, mais dans tous les profils. C'est pour cela, j'ai déjà dit à mes collègues d'autres filières, c'est le moment de bouger et d'aller justement à savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Là, sur le plan réglementaire, là, sur le plan réalisation. Parce que la vie des malades, c'est entre les mains de notre très bon Dieu et bien sûr avec les professionnels. ما كاينش شي واحد اللي باغي يدور لشي واحد اخر ولكن l'erreur peut surgir. عاد كتجيب القانون et tu peux te retrouver au niveau d'une prison magistrale ou شي حاجه. Donc c'est pour vous dire que l'ampleur de la journée, de la thématique, bien sûr remercier tous les membres de l'association qui ont pensé justement à donner à la journée une très grande importance. Alors ma contribution sur justement le référentiel des compétences, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je voulais faire un petit historique justement de l'évolution de la formation des techniciens de laboratoire, mais quand même je peux le dire au fur et à mesure de ma présentation parce que quand on dit technicien, et d'ailleurs vous l'avez vu sur le texte, technicien, quel technicien? Est-ce que le vrai technicien de laboratoire, est-ce que celui qui travaille à l'intérieur du laboratoire, on se retrouve parmi plusieurs profils dans un laboratoire? Qui fait quoi? Comment le faire? Quoi faire? Point d'interrogation. Donc là, c'est le moment de s'arrêter et de se poser la question, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais le faire? Par quoi je suis protégé? Est-ce qu'il y a des lois? Est-ce qu'il y a? Maintenant, on se retrouve le même corps d'IANA avec plusieurs justement profils. Il a pris niveau. Quel y aura 2 ans? Quel y aura 3 ans? L'IFCS, quel y aura maintenant? Les bras fait le système LMD, licence, master et doctorat. Alors là, quel REC? Les radines c'est un choix que nous allons faire. Est-ce que nous allons faire un REC de la dernière appellation
اللي هو دابا حاليا ما كنلقاوش ميم تكنيسيان في لابيلاسيون كنلقاو فيليير لو مينيستير بارل فيليير سوان فيليير تكنيك ساج فام فيليير اسيستون سوسيال اتسيتيرا كاش كنلقاو في لابوراتوار في لا فيليير تكنيك il y a option licence en soins infirmiers techniques de santé option laboratoire ما كاينش كاع حسين تكنيسيان donc c'est à réfléchir et à mettre les choses comme il a été dit tout à l'heure à prévoir comme on a dit tout à l'heure à prévoir qu'est-ce que nous voulons faire au niveau même du laboratoire il y a supposons et disons celui qui a fait 2 ans 3 ans licence etc maintenant appelé technicien maintenant prochainement quand le ministère va lancer un ensemble de formation où il y a l'aide technicien avec bien sûr plusieurs profils. Les techniciens sont un règle parce que le règle dont il a parlé, et c'est dit tout à l'heure, il y a des tâches que vous allez voir, Marceau, tu es des techniciens de laboratoire actuellement. Je dis l'aide technicien. Donc, ce n'est pas un règle de profil. Parce qu'à travers le règle, nous allons voir l'importance, nous allons le programme même de formation. باش ما يكونش الشبهات هذاك كي بريوكيب tel que M. Mahmoud qui préoccupe madame le surveillant général ou le technicien chef de la laboratoire qui était maintenant quels sont son règle parce que c'est le poste qu'est-ce qu'il fait واش كيدير تا هو لا باياس il ne fait pas la payasse واش هذاك اللي عنده prochainement le master ولا هذا اللي عنده دكتور عندنا parmi nous دابا les docteurs يعني technicien docteur يعني اللي واش il a le droit d'ouvrir un laboratoire وحنا خصنا نمشي في هذا السونس بور فالوريزي يعني لي لوغيا ديالنا ماشي اللي يقرا وعاد وابار دكتوراه وما عندوش حتى الحق يدير لا ريشيرش دي زالبيمين دون بارلا دونجلي حشومه كاع وتتلقى في دوطر بروفيل عاطينهم في لو تكست افير لا فيتيس سيديمونطاسيون افير لا ريشيرش دي بروتيين بار لي بوندليت ويقدر يحل بتي كابيني حنا دوك اذا عطاونا غير نديرو بريليفون دي الصوم الله يجعل بركه ولكن يعترفوا بها انويه نديرو فيتاس سيديمونطاسيون يعترفوا بها نحلها وندير فيتاس سيديمونطاسيون اللي بغا يجي ليسونسييل حسنا دي شوز qui peuvent nous revenir en l'air. Alors, donc, c'est un contexte général pour vous dire que le référentiel des compétences, c'est un fait court. Pour cela, à la fois, je vous fait les discussions qu'on a très riches, il a été dit par M. Mahmoud, où tout le monde dit ce qu'on appelle le brainstorming, donc la tempête des ménages. اللي كيخدم شي بوست ما يقولش انا نعمل تانية حتى الا كدير مثلا ترياج كدير باغ اكزومبل لو كورسي دير كورسي ديك الساعه اون فوا ناريتو كامل لي تاج ديالنا حنا ديك الساعه لاسوسياسيون remercier il va frapper fort et bien sûr nous avons parmi même nous تبارك الله في les techniciens les syndicalistes nous avons عاوتاني le côté politique اللي غادي يضربوا الطبله حيت l'association propose les revendicateurs sont directement de la confrontation. Donc c'est le mot. Alors, pour cette journée, je voulais donc axer sur quelques points. L'association de la journée déjà s'approprier au concept de l'oreille. De quoi il se compose le phénomène. Alors il a nous allons uniquement faire le travail pour le travail. Réaliser un descriptif de poste, j'insiste sur ça, elle attache tous les programmes de formation à l'échelon international et entre parenthèses même auxquels nous avons assisté même dans d'autres pays. Il faut aller vers le poste initial du technique. Qu'est-ce qu'il fait? Avec le BMH, je ne sais pas ce qu'il dit. Il y a le recensement. Avec le technicien de la banque du son, ce qu'il dit. Avec il est qu'il dit le triage, ce qu'il dit. ما نيجليجيوش لي طاش هذا هو لو بوست كيتسمى لا فيش دو بوست ونورمالمون خص كل واحد فيكم تكون عنده لا فيش دو بوست نورمالمون باسكو كاين ان جيد كي فو توجور رومبلي ولو كان عند كل واحد فينا درنا الخدمه ديالنا كون درنا كل واحد فينا دار خدمته هذا الجورني ما نديروش اكزاكتومون غنجيو كل واحد avec لي فيش ديالو دو بوست غنعطيو لاسوسياسيون وفير اكسبلوطاسيون فسون الي vers يعني كاع لي زاتيليي identifier les étapes du mise en place de l'OREC. Donc je vais les survoler. Donc le contenu en général, mise au point de quelques points terminologiques, je vais passer un peu vite faire le point, description de poste de travail et puis référentiel des emplois et des compétences. Alors pour une introduction, déjà dite par les collègues, c'est que le référentiel des compétences
du métier technicien de laboratoire ne se substitue pas au cadre réglementaire. Ce sont des tâches, ce sont des activités que nous faisons, voilà qui ne se substituent pas à la réglementation. On ne peut référencier, n'a pas vocation à déterminer des responsabilités, il s'agit de décrire les activités du métier. Puis les compétences. Donc les activités à des compétences. Les ateliers à des tribunaux et les activités pour recenser tout, un poste à les compétences justement ce qui a été évoqué par les collègues. Celles-ci sont rédigées en termes de capacité, devront être maîtrisées par les professionnels. La mise au point terminologique. Là, je vais donc essayer de mettre à la planche pour vous susciter à savoir qu'est-ce que ça veut dire le poste, qu'est-ce que ça veut dire l'emploi. Alors, si on ne parle pas le même langage, on risque que chacun pense ce qu'il veut sans tenir compte de l'autre. Mais si on donne une définition au poste, je vois l'emploi, le référentiel des emplois, je vois la compétence, je vois la différence entre la mission, je vois le rôle, la fonction, les tâches. Ce sont des choses qu'on fait au laboratoire, mais qui nous coûtent le côté de là ou le cadre de les compétences, mais les compétences qui rejouent les capacités. Donc, alors, le poste de travail, il s'agit tout simplement de l'ensemble ordonné des tâches, activités, missions effectuées par un individu en particulier au sein d'une structure. Tu es dans un poste, tu dois évoquer toutes les tâches. Alors, quand les activités se déclinent en tâches en opération ou en objectif, les élaborations, les contenus. Aucun osement, quelque chose que le technicien peut faire. Le contraire. M. Adi et M. Mahmoud Merci, ils ont évoqué la réglementation. Nous la réglementation. On ne va pas rester dans le loisir. Rendez-vous les activités, rendez-vous les compétences, mais nous allons la réglementation d'elle. والحاجه اللي قال لنا ما تديروهاش نتوما نحيدوا بابها راه ديجا درناها معاهم مادام داويرو ميرسي avec tous les efforts qu'il fait dans la formation du technicien on leur a dit ça les réformes وكاين حضرنا من المينيستير قلنا لهم شوفوا عطيونا شنو هما لي تاش ولي كومبيتونس اللي غادي التكنيسيان لابوراتوار نديروا عليهم لا فورماسيون ما بغيتوش يديروا الالكتروفوريز نمسحوا بابها في البروغرام علاش غنديروا نضيعوا علاش نضيعوا عليه لو طون ما بغيتوش يدير لا نيميراسيون فورماسيون ديال حيد بابها. En fin de compte, les biologistes s'est retrouvés à nous dire c'est vous qui faites tout. Alors ils nous disent oralement, vous devez mettre tout le programme. ولكن في الريغلومونتاسيون كتلقى هذه النوع هذه السدات على ريغلومونتاسيون ديال 1201 ديال لوفيرتور ديال اللابوراتوار بريفي واش نذكر ثم لو تكنيسيان وكنلقاو مثلا كيلكان كي ان نيفو ديال 6 اني وكيدير لي زاناليز كنلقاو كيلكان كي اللي هو ميسيو كيدير لي فروتي ما عرفتش حتى كاع لا كاليتي ديال الفروتي كومون يفو لا فيها يا سيدي حنا دونك حنا قبل من لو تيران باش نكونوا كلام حنا ما حاضرينش في لو تيران. L'emploi, il constitue un ensemble de postes. Je veux l'emploi, alors c'est le poste, ou le poste à fait des activités ou fait des tâches. Je veux qu'il marche, c'est le référentiel. Alors l'exemple, j'ai donné un petit exemple ici. Dans un hôpital, tu peux trouver par exemple un prélèveur. Et tu le trouves dans 5 laboratoires. Tout laboratoire a un prélèveur. ولكن هاد لي 5 postes de travail, ils constituent le même emploi. اللي هو ديال البريليفر. Ça veut dire واخا عندنا plusieurs يعني مثلا الفيزيون واحد كيدير نيميراسيون فورمول في ليماتولوجي كيدير نيميراسيون فورمول وحده ما غاديش نقولوا لو راك ديال هذا لو راك ديال هذا. سي ان بوست سي ان امبلوا داكشي اللي غيدير هذا غيدير التتميم مي لو ليو ديفير. La mission, c'est la contribution, donc il s'agit de la contribution d'emploi aux objectifs. C'est une mission globale. Alors là, j'ai donné un exemple. La mission. Un prélèveur, il assure la mission d'Elo, assurer la qualité de l'acheminement de l'échantillon au laboratoire. Il faut qu'il assure avec l'acheminement. Un technicien chef, major matériel, assurer la logistique et gérer l'ensemble des moyens généraux nécessaires au bon fonctionnement du laboratoire. Il y a une tâche, une mission très importante. Il est réglementé.
ولكن il faut qu'il fasse ça. Un technicien de laboratoire assurer les analyses dans le laboratoire en exécutant des tâches techniques nécessaires. Un ensemble de tâches d'activités pour faire l'analyse. Donc, les missions que nous suivions, globales. Le rôle, c'est un ensemble d'activités. L'activité, donc, c'est un ensemble de tâches. Alors, je vais donc aller un peu vite, parce que de temps schéma des niveaux d'activité du laboratoire. Là, j'ai résumé tout ce que je peux vous dire de ce que j'ai dit la première fois. Alors, si vous me suivez ici, le rôle, j'ai pris au hasard, la machine, soignant. Est-ce que le technicien de laboratoire, c'est un soignant? Bien sûr, pédagogique. Et aussi la rente pédagogique. Psychologique, oui. Alors, si je prends l'activité, je suis dans un défi, organiser le travail des analyses, pratiquer et exécuter des analyses, contrôler, les textes, les contrôles. Ce sont des activités. Enseigner les examens de laboratoire. On encadre les techniciens bien le terrain. C'est une formation. On encadre aussi. Nous allons encadrer les aides techniciens aussi. Nous allons encadrer même les gens qui travaillent au niveau des laboratoires. Nous à de l'activité aussi. Aider les patients, aussi les patients. Au niveau de la bactériologie, au niveau de la parasitologie, on reçoit le patient, on l'aide. Ce n'est pas uniquement avec l'appareillage. Donc, là, c'est toutes les activités, qu'on se fait ça. Les tâches, alors établir les plannings, donc communiquer le planning. Il a bien dit à la place des خصني الماتيريال جو ليكزيج ما نخدمش كيكون الماتيريال راه كيما ذاك انا نفسي عادي مثلا يجي باش السيرفيس خدمك تقول ليه لا ما نخدمش tu es là pour travailler ولكن سي تو مونك مثلا رياكتيف تقول لي خاصني رياكتيف اكس خاصني ميتالون اكس خاصني لاباراي ديال خاصني مثلا لا مانتونونس ديال لاباراياج وشوف واش غادي يبقى يضرب بك ميم لو شيف سيرفيس غتصدعو ويقول لي سينو جو فيان غير لو ديريكتور لوبيتال لاباراي طومبان خصني دونك لا مانتونونس خصني لي هذه خصني لي هذه حنا كنبقاو وكيهجموا علينا سيتادير بور يونيكمون دي شوز اللي نورمالمون ماشي ديالنا حنا نديرو راسنا انا جو سوي لا دو 8 16h30 راه نطون ماشي مشكل ولكن الخدمه انا شي نخدم ونديرو امام الامر الواقع حتى حنا خصنا نفكروا شويه بهاد لي شوز et vous allez faire votre place même. Alors, vous voyez les tâches et les opérations. J'ai essayé de donner uniquement quelques exemples. Si nous voulons travailler référentiel d'une manière logique et d'une manière précise. Les compétences, le référentiel des compétences, il doit rassembler tous les savoirs. Savoir-être, savoir-faire, il y a la compétence. Quand on dit le référentiel des emplois et compétences, alors, maintenant, centrifugation de l'étude. Là, grâce à la compétence d'elle, il a une compétence et se croise avec la compétence du biologiste, il a gagné un canon. Un exemple, tout à l'heure, les choses qui ont été abrogées dans le texte, maintenant, par exemple, technicien à un niveau, maintenant, échelle 11 et plus, il peut ouvrir, ou تحيدات. ما كانش la présence du technicien. La même chose, quand on a même la formation, quand par exemple entre 2000 jusqu'à 2006, entre 2003 et 2006, quand l'IFCS avec l'IFCS est inscrit dans les établissements supérieurs, ou 6 normalement 2003, 4, 5, 6, les trajectoires, ils ont droit à l'équivalence de la licence. Le système est ما كاينش لا بريزونس ديال لي جون هو اللي كيقولوا entre parenthèses الا ما كاينش في العسل كما كيقولوا alors خصنا نكونوا حاضرين c'est pour le récit exactement l'association qui est en train de frapper les portes pour خصنا نكونوا derrière l'association qu'on nous remercions pour justement aller au devant de pour la profession. La même chose, les savoirs, donc c'est pas la peine donc de tout ça, les caractéristiques d'une compétence. Nous allons, les ateliers, un peu orienter les choses. Alors, le poste, une fiche de poste par technicien. Quand il y a l'atelier, il est ensemble, on recense au MZM, nous allons faire un très bon travail. La journée, c'est une journée de production, non pas
اون جورني اللي غنتلاقاو به كل واحد يمشي وما كاين والو. راه خص لاسوسياسيون يكون عندها اون برودكسيون sur laquelle elle va se baser pour justement aller vers la finalisation. À quoi sert d'organiser une fiche de poste? Alors là, c'est justement tout un ensemble d'objectifs pour être le poste. Malheureusement, nos techniciens n'ont pas ces fiches de poste. C'est pour défendre ton métier, c'est faire réfléchir les tuteurs sur leur poste, clarifier l'organisation, clarifier les relations supérieures subordonnées. Il a la fiche d'écrit à la فين خدام غير بيها اش كندير ما كانش شي حاجه ما كنديرهاش نقول لي ما كنديرهاش بغيتونا نساليوها نديروا ريونيون كاين اللي كيدير لي ريونيون في لي لابوراتوار ما كاينش جو لي ديك في واحد يعني في واحد لا ريونيون افيك دي بيولوجيست et je leur posais la question كل واحد حدا راسو est-ce que vous faites avec nos techniciens les réunions hebdomadaires? Ils ont des problèmes, ils trouvent des difficultés. Alors c'est le service de la population. Vous devez, parmi les tâches d'un responsable, faire des réunions, soit hebdomadaires, soit par 15 jours, soit minimum mensuel. تتلقى 3 ans, 4 ans, 5 ans, تقول التكنيسيان واش عمرك شفتي مع السي كنتي اطابل مع شي سيرفيس ديالك ولا مع سميتو يقول لك والو غير كيجيبوا لي لي بون سي اللي يدير هاد الاناليز راه ديال لي ريزولتا. ايوا ومشاكل اللي غادي يدير سي لاباياس ديال المريض ديال المسائل ديالكم افيك كي جو دي ديسكوتي راح تنخليو حتى في لي تاش في لي تاش ديالنا كنخليو فيهم. Alors, disposer d'un support efficace pour fixer les objectifs, disposer d'informations utiles en vue de recrutement, n'est-ce le fiche de poste pour justement aller vers le recrutement. Ma chère Anna, ma مرضى الترانسفيزيون ونجيبو ندخلو ديك الاناليز. Le jour même, les techniciens ديالنا دازو من هاد المراحل كلهم. يصيفطوك للباياس تتلقى القدام كيقول لك اسيدي انت فانكشنال كتخلص زيد اسيدي لاباياس. كيفاش غادي نزيد لاباياس؟ كيفاش غادي نخدم؟ انا جيت اون بكتيريولوجي جيت لا ترانسفيزيون. ايوا خصنا شنو غندير؟ كوافير. راه حتى اللي خص يكون هذا سوبليس تكون هذا بيرميابيليتي جوستومون دو فير دي شوز. ولاش تصلح هذا هو اللي تصلح الطبيب Le processus d'élaboration des larmes, هذا كل واحد يشوف ما بغيتينا بغيتو prochainement élaboré. Analyse du poste, vérification, rédaction de la fiche, soumission et approbation. Tu as le droit de dire au chef de service بغينا une réunion pour valider la fiche de poste ديالك. وتحط عليه كبيرة. بغيتي كاع ديرها لي écrit. قول لي بغيت انا نفاليدي معاك داكشي. ماشي نبقى خادم كومبارا ما خدامش عندك فين كيما كيقولوا في الجوده ولا خدام عندك دير لي فوق ما بغيت نو اشنو غندير سيني ونسيني نعيطو كاين شي حاجه اخرى نديسكوتيوها ماشي مشكل بغينا نزيدو دوطر شوز ماشي مشكل باسكو لا فيش دو بوست لو ريك ديناميك retenez bien qu'il est dynamique ça veut dire quoi كتقدر تدخل une technique nouvelle تقدر يدخل un bilan nouveau وخصني ندير الثلاث بوست ديالي تعطيها donc ça veut dire غادي نرجع ديك لا فيش ديالي دو بوست غادي جو في لا ريكتيفي جو في لا شونجي غادي نعطي مثلا لاخر فاليديها ونخدم راه جو سوي لا بور ترافايي ولكن نخدمو بالوراق راه ما عندناش لا تراسابيليتي كنقولها ونعاودها الاغلبيه الا كان اللي عنده الاغلبيه ما عندوش لا تراسابيليتي سو كيل في لو كان جاك غير انا وديت ولا عندك لاباياس يقول لك اش كدير ما تلقى حتى شي حاجه غتوريه غير داك الريجستر اللي كدير فيه لي ريزولتا ايوا لي ريزولتا راه ماشي لي طاش ديالك راه كتمشي لا سونتريفيكاسيون راه كتمشي تطلع تمشي للاداره تجيب شي ورقه راه كتمشي للمرض تجيب لي زيشونتيون راه كتمشي دير ترياج بارفوا تجيب لي زيشونتيون هادو راه سو سون دي زاكتيفيتي علاش كنسخروا الخدمه ديالنا ونجيو نريزوميوها في الجليسيمي عنده ان غرام ايوا الجليسيمي كيفاش تدرس واش درت غير بوحدها راه اون بيرسون كاليفي افيك ان ديبلوم كي لا في دونك خصني ندير لي طاش عام فيناليزاسيون اي كونسينياسيون هنا فين كيكونوا لي ريسورس هيومان كتفالوريزا مع لو ماجور مع مثلا لو تكنيسيان شاف ولا الانفيرمي شاف مع لو ريسبونسابل باغي ندير لنا اليوم دم على داك لي فيش هذاك الشيء ونحطهم قدام اش كندير اش كندير اش كندير اش كندير حنا غير حاضرين ما جيتي معطل خرجت لي وهذا هو اللي طاش ديالنا تكنيسيان انا نكونوا كلارين في هذه المساله ليكزومبل يعني دي ميثود حتى كاع اللي ما عرفش يقدر يدير اوبسيرفاسيون
نقدروا نديروا هاد لابيش دو بوست بار لونتروتيان نقدروا نديروا بحال ان كيستيونير بحال مثلا غنجيب عند السي محمود غندير لها كيستيونير نقول لها شنو دير الماجور عطيني هذاك الكيستيونير عطيني شنو يدير مثلا باغ اكزومبل لو سيرفيون جينيرال عطيني شنو يدير هذا وناخذ ندير المسائل وبيان لي زاتولي او لي فوكس جروب او لا كاين دي ميثود بور فير جوستومون بور récupérer les informations. La rédaction de la fiche, c'est chacun doit rédiger normalement lui-même, compléter, revoir le document rédigé, et puis fournir l'information et nous jouer aucun rôle dans le processus de description de poste. Répétez que في ذاك الوقت بلا ما تقول انا تكنيسيان ولا والو بحال جبتي شي واحد يقول لي شوف هذا الشيء اللي داير هنا او لا تبعني اكومبانيني اللي فوز عليه ريسونسي وما تعرفش كندير باش داعي نحدوها ليه غادي نديرو لابيش دو بوست ديالنا قال لك اسيدي هذا البوست ماشي انت اللي خصك ديرو الله يرحم الوالدين صافي نمشي بلاصه اخرى اي حاجه عندك اكسبسيون باش دو موا سي اون بروبليماتيك دو موا سي اون كونترات دو موا الله يجعل البركه فين بغيتي ندير شنو بغيتي نديرها لي وادي عطيني اسيدي لو تكست كي تو دي انك تفهم الفوق جو باس بور مو بروتيجي ولا ديرها لي في ورقه سينيا اورال ما كاينش من هنا نطلع با دو كونسيل اورال باغي يقول لك شي حاجه ديرها لي اكيد et puis alors question de temps le résumé en général dans la description de poste. D'ailleurs, la présentation il sera Inch'Allah au niveau de l'association pour justement un peu s'inspirer de toutes ces données. La description de poste à l'Ashtat Mahkoul, là normalement, il a عرفنا نخدموا قبل القانون. هذا اللي نقول التكست. إذا مشينا نديروا les préliminaires, on va se protéger. Alors, les applications, l'essentiel, on va vous donner peut-être, si l'association a préparé, le canevas justement, il y a la grille de postes et des compétences requises, je peux dire les compétences liées. Un ensemble de questions se pose, justement, au niveau de la règle. En quoi consiste mon travail? En quoi, que faites-vous en priorité? Pourquoi? Tout un ensemble de questions. Moi, je vais poser des questions. واش كنا كنطرحوا هذه الكيستيون دائما كما كان جو لو دي ميم في لي انترفونسيون كنبقاو نقولوا هذاك دار هذاك دار وكنساو راسنا 4 3 7 4 7 ديالنا وتشوفوا حنا شنو لنا عاد نقولوا شنو لاكراج دار سي نو حنا كيبا revoir tout ce que nous voulons faire عاد نمشيو للاخر اشنو خصو يدير illustration donc là c'est alors je vais directement vers le processus les étapes question de on m'a dit que alors ici obligatoire que je dis un mot aussi, le mode de classification des activités, on a plusieurs modes. Soit on classe les activités selon par technique, la logistique, par exemple, le management de la qualité, c'est-à-dire par différentes thématiques, soit les qualités requises, etc. Soit par phase. Alors par phase, M. Adil l'a essayé donc de le dire, par exemple, phase analytique. On a phase analytique, exprès génie, pré-prélèvement, prélèvement, post-prélèvement. Quand la phase pré-analytique. Quand il se passe là. Est-ce que nous allons faire le prélèvement? Je nous redis le la phase, moi je fais le post-prélèvement, moi je avant le prélèvement. Quoi? Je fais une fois d'erreur. Il rouge le texte. Je suis là, le prélèvement avec le technicien. Je me rappelle très bien, l'année 1986, qu'il y a un problème au niveau de la CHI, et j'étais donc au niveau de la CHI pour le temps, qui fait le prélèvement? Ou les techniciens de laboratoire et le personnel infirmier. Les infirmiers qui voulaient, c'est le technicien qui va faire le prélèvement. Les techniciens qui voulaient, c'est l'infirmier. Ou même je à Choudaro, une note. Les prélèvements doivent être faits par les techniciens de laboratoire. Le matin, les infirmiers ne font pas le prélèvement. Quand chez le personnel de laboratoire qui est le prélèvement, il faut acheter les techniciens. ولا الواحد باش تدير البريليمون في السيرفيس جو مو رابيل تري بيان كنمشيو تمشي حتى ل 11 11 جوج عاد كتجي لابواتوار
جوج كدير لا سونتريفيكاسيون كتصور معاك كتقول لهم السلام عليكم غادي تبنى الوقت ما نكملوش لا حيت ما غاديش نقرا الخدمه جورني كامله نديرو العكس كنبدا عند الاناليز دابا راه درنا لا سيباراسيون نمشيو للبلاد سيمانه هما يشوفوا في لا شيروجي في لوبلوك في راني ريزولتا نبدا راه عاد يلاه درنا لي بريليمون عاد درنا لي سيرتيفيكاسيون عاد درنا لا سيباراسيون عاد درنا شحال من تريتي داروا اون ريونيون ديال لو كونسيل دادمينستراسيون قالوا لو تكنيسيان ما يخرج حتى شي سيرتيفيكاسيون سي لافيني كي فا لو بريليمون ديال السيرفيس عاود بدات لو تكست انا عندي شي دي كوبي ديال هذاك المستوى دونك بور فو دير راه حنا كنقولوا ديروا ما ديروش ديروا ما ديروش ما كاينش. Alors, face à l'analytique, on fait trois éléments ici. Je vais les séparer en analyse, pré-analyse et post-analyse. Et post-analytique, c'est à la validation technique. Le chef de tout à l'heure, un le technicien de la France ou d'autres pays, l'échéance, fait une validation technique. Ça veut dire que je valide ce que j'ai fait techniquement. Fichier ISCAP de base. La validation physiopathologique. اللي كترجع للقانون اللي عنده دلالة شكون هذا الوغ سوا بيولوجيست سوا هنا فين كنقول واش غير البيولوجيست واش غير الفارماسيان واش غير الفيتيرينير واش الفيتيرينير بروشينمون يحل لابوراتوار ولا يحلهاش شحال دكتور في اللابوراتوار يعني دكتور في اللابوراتوار انا هذه سون دي شوز خصنا نفكروا حيت التكست خصو يفوني ا ميم بروبوزي لو يعني ريفيزيون هذه راه سي سيستيماتيك à l'expédition des résultats, vous voyez le travail du technicien, comment il est très lourd pour alors, les activités par discipline, par discipline, hémato, transfusion, bactériaux, vélo, comme vous voulez, mais il y a d'autres. Par exemple, l'alimentaire, les BMH. Ou n'oubliez pas, les gens qui travaillent, l'anapath, c'est aussi, mais c'est pas la biologie, c'est différent. L'anapath, la biologie, voilà. Donc ça veut dire, l'anapath, le technicien maintenant en France, en Belgique, en Suisse, etc., est arrivé à faire même des lectures bien, il y a les étapes au niveau de la cytologie, donc pour vous dire que l'évolution est réelle. Alors n'oubliez pas donc qu'il y a au niveau de la alors, n'oubliez pas les relations fonctionnelles. Moi, je maintenant le technicien, il n'a pas les relations avec les professeurs, avec les médecins, avec les pharmaciens, avec la logistique, avec la maintenance. Est-ce que maintenant le secrétaire général, le technicien chef, alors, ce sont les activités. Alors, et puis, alors le REC, après avoir vu des choses, là je vais donc deux planches du terme. Le REC, là c'est donc le recrutement, la formation, gestion des carrières, le REC continue. Le processus d'élaboration. Il faut un diagnostic, la situation actuelle. 2. Élaboration d'une carte d'emploi, les emplois types. À partir bien sûr des activités et des tâches. 3. Analyse des emplois. L'analyse, la troisième étape, l'association, bien sûr, une commission spécialisée. Le produit de l'analyse, et puis ils vont faire la description finale pour arriver à la formalisation de le technicien de laboratoire. Alors, je vais passer vers c'est-à-dire un renseignement plus atelier. Alors, le regroupement, un poste de rédacteur par poste, ou le poste qui a un emploi type. Par exemple, dans la biochimie, il y a plusieurs postes. Ou l'emploi en biochimie, il y a un ensemble de postes. كل واحد باش كيدير في هذاك البوست ماشي نقول انا في البيوشيمي كندير par exemple لو بيلون هيباتيك جو بارل اوت فوا واحد كيدير بيلون مثلا يعني دي فوا يورينال واحد كيدير كاردياك هذوك سو دي بوست وين غنجبروهم
في ان امبلوا اون بيوشيمي وغادي نرسوسو كاملين كاع دوك لي زاكتيفيتي لي كومبيتون. الا درناها بهذا المانيا كنمشيو عاود لي زومبلوا كنجمعوهم اون سو فامي دو زومبلوا تروا كنجمعوهم باش نقولوا ديال لا بيولوجي اولا ديال لا نقل اولا الا بغينا نديرو ديال لا ترانسفيزيون اولا كنديرو عاد كتجي لا فامي بروفيسيونيل اللي هو ديال لو تكنيسيان تاع هاد لي زيتاب normalement c'est au niveau de l'association qui vont faire toutes les étapes pour faire un bon travail. Et puis, alors là c'est la même chose. J'ai donné ici quelques exemples, mais le temps nous presse un peu. Je vais aller vers la fiche d'emploi, l'intitulé de l'emploi, la finalité, la mission, les activités s'il vous plaît, à recenser les compétences, les conditions d'accès et les perspectives bien sûr. Les deux dernières thèmes, elles seront donc faites par l'association. Au niveau de chaque niveau ou chaque smito, quand ils vont finaliser le travail, automatiquement, la participation dans le domaine politique, syndical et tout, le technicien il y a la finalisation ou les portes là où il est, pour concrétiser justement à la fin un rêve bien très important de laboratoire. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Et si le bureau me permet, un exemplaire le référentiel de laboratoire par même le ministère, alors je vais directement vers, donc c'est déjà un exemplaire de l'OREC, ils l'ont appelé laboratoire, avec le code MESEC, il n'est pas encore finalisé. On a le domaine de famille, de professionnels, famille professionnelle, la mission. Donc, la chaîne pour le laboratoire, le référentiel. Normalement, quand nous allons faire les ateliers, c'est à l'association de prendre ça et de prendre toutes les réflexions, d'associer tout, un référentiel définitif. Donc ici, vous voyez vous voyez ici comment ils ont fait pour les compétences, les activités spécifiques à l'emploi. Alors vous voyez ici, vous avez donc remarqué, vous allez remarquer que ils ont considéré le technicien que c'est un soignant. C'est-à-dire il participe comment mais chez les soins soignés mais soignant parce que soignant soigné un rôle ou là qu'est-ce que vous êtes vous êtes un technicien d'abord mais dans la place au niveau de la structure médicale est-ce que tu es soignant est-ce que tu es quoi ingénieur باش ما يدخلش مع les techniciens اللي هما biomédical les techniciens اللي هما ديال l'informatique les techniciens هذا هو حتى l'objectif ديال المينيستير راه كان تقدر هذا الفولي قال لك الا بغيتو تبقاو تكنيسيان خصكم تمشيو مع الناس ديال الو اف بي بي تي بغيتو تبقاو في لو كور باش هذاك الشيء علاش دابا ولات ليفوليسيون ادمينستراتيف دونك لو فولي سوان مي او نيفو دو فولي سوان داروا هادشي اللي كان قبل دابا الفوليزي الا كانت شي ابليكاسيون اخرى دار. Alors, ils ont partagé en 3 phases. Phase préanalytique, même interroger brièvement des patients sur leurs antécédents médicaux et chirurgicaux. Il a même droit, le REC, à faire un interrogatoire. Et c'est vrai. Alors, quand je dis que maintenant, un bactérieux, que j'ai gaspillé, est-ce que tu as jeune, tu n'es pas jeune, il a qu'à arrêter le prélèvement. Donc, ils ont recensé toutes les activités, ils ont mis en phase préanalytique, ils ont mis phase analytique, tu m'as dit la phase analytique, peut-être classer les examens par nature, service et patient, assister le médecin biologiste, anatomo-pathologiste et pharmacien biologiste, assurer la qualité de biosécurité, appeler beaucoup d'éléments avant de réaliser les examens. Donc vous voyez, où il y a d'autres activités qui se font. Donc c'est un exemple, il y a une qui fait le climat. Et puis la phase post-analytique, autre, qui m'a dit comme tout à l'heure, le technicien de laboratoire, il participe au CNAM. Alors, il ne participe pas.
participe aux activités ديال le comité de lutte ديال les infections يعني نوزيكوميا كيجيو يديروا البريلمون من الناس ديال الجهه وكيجيبوا لك دير الاناليز tu participes علاش انا غنستثني هاد لاطاش اللي كندير دونك راه كاينين دي شوز اللي حنا كنيجليجيوهم ولكن اون لي في وخصنا نخرجوهم alors médico-légal la même chose formation et encadrement gestion et administration يعني دار واحد الطرافاي اللي هو ان بو يتوش ان انسومبل d'activités اللي كيديروا لي تكنيسيان غير il faut donc un peu كما كيقولوا يتغربل pour l'entretenir entretien et maintenance كيقول لك même au niveau de la maintenance biomédicale le premier concerné à la maintenance يعني préliminaire ou la primaire c'est le technicien c'est l'utilisateur et l'utilisateur اللي ما عطيتيش لي كونسيل هذاك تاع يدير الكيراتيف ولا داك عرفتش شنو عرف عليه et le technicien qui كيبدل مثلا يقدر يبلاد et là c'est tâche هذاك الشيء علاش كاين لو موديل ديال لا مينتونونس au niveau même ديال لو كورس دو فورماسيون راه باش نعرفوا ما لنا وما علينا باش تينا بغينا نهضروا في اسيو بلون ريغلومونتير مع دي ريسبونسابل ما خصناش نتشكلوا دي شوز اللي ديالنا et puis l'organisation هي l'organisation داخله la réalisation les contrôles même la communication il faut valoriser ce que nous voulons. C'est un travail que nous avons fait, malheureusement, la maintenance, système documentaire, traitement informatisé des données, tout est automatique. Alors, je suis un technicien qui est en automate. Ou là, c'est fait la formation où je dis technicien. Tu as fait la formation de l'automate, où j'ai dit. Ou là, on a l'informatique. باش نكونوا كلار راه حنا كنديروا دي شوز مي alors savoir être intellectuel vous voyez donc ici même les personnalités et puis je termine par le relationnel avec un ensemble de savoir هذا c'est un modèle اللي كنا خدمنا به وخدمنا فيه يعني un certain سميتو complémentaire ودايوغ غادي نحاولوا يشوفوه لي جون ديال لاسوسياسيون مع دي زاتيلي وغادي نديروا واحد اللي هو كومان اللي ان شاء الله يخرج به جو فو ريميرسي انفينيمون اسمحوا لي انا جو سوي ان بو لون ولكن جي سيزي لوكازيون راكم عارفين حتى الشباب شويه راه كاين فيهم الهضره يعني جي بارلي باسكو سي لو سوسي سي لو ميتيي سي لا فونكسيون شكرا جزيلا سي محمد خشاف صراحه الفرق الباقي ما نقدرش نضل الحال وشوف يعني